салом шунавандагони азиз, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии хабарро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир мешунавед. имрӯз 18 марти 2020 сол. шуруъ аз имрӯз 18 март то 1 май ҳукумати русия бо судури як фармон ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус фуруди шаҳрвандони хориҷӣ ва афроди бешаҳрвандро ба ҳудуди марзию маъмурии русия муваққатан қатъ кард. лекин қарори мазкур ба намояндагони сафоратхонаҳо ва корпусҳои дипломатии муқими русия, ронандагони мошинҳои боркаши байналмилалӣ, сарнишинони ҳавопаймоҳову киштиҳо, ҳайатҳои расмӣ, соҳибони санади иқомати доимӣ дар русия ва ҳамчунин мусофироне ки русияро ба ҳайси масири транзитӣ интихоб кардаанд дахл надорад. хадамоти маълумотии ҳукумати русия хабар дода буд ки сарвазири русия Михаил Мишустин бо ҳамтоёни худ аз дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва пасошӯравӣ тамоси телефонӣ гирифта иброз доштааст ки чораҳои андешидаи ҳукумати русия муваққатӣ ва дар заминаи тавсеяҳои созмони ҷаҳонии тандурустӣ рӯи даст гирифта шудааст. ҳамин тавр ҳазорҳо муҳоҷирони меҳнатӣ бахусус аз кишварҳои осиёи марказӣ ки бо оғози мавсими баҳор рӯ ба русия меоварданд то 1 май дар пайи шадидтар кардани тадбирҳо бо мубориза ба коронавирус вурудашон ба русия қатъ гардидааст. ҳабдаҳуми март дар рафти ифтитоҳи ҷаласаи якуми иҷлосияи якуми палатаи поёнии маҷлиси Тоҷикистон президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ намуда изҳори итминон кардааст ки вакилони мардумӣ дар кори қонунгузорӣ саҳми арзанда хоҳанд гузошт ва минбаъд низ баҳри таҳкими асосҳои ҳуқуқии давлат ва ҷомеа кор хоҳанд кард. илова гардидааст ки дар ҳайати нави парлумон олимон, ҳуқуқшиносон, иқтисоддонҳо, саноатчиён ва коргарони соҳаҳои илм ва маориф, тандурустӣ ва кишоварзӣ интихоб гардиданд. Президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин қайд доштааст ки вазъи имрӯзаи ҷаҳон боиси таваҷҷӯҳ ба буҳрони сиёсӣ ва молиявӣ бартхӯрдҳои шадиди геополитикӣ дар ҷаҳон мегарданд. барои пешгирӣ ва паст кардани шиддати ин тадбирҳо мо бояд беш аз ҳар вақта фаъолияти худро тавсия диҳем ва ҳамеша бо мардум бошем, гуфтааст президент. дар ин раванд вакилон бояд ба интихобкунандагонашон ҳамкории дуруст ба роҳ монда дар ҳалли мушкилот кӯмак кунанд ва кӯшиш кунанд ки сазовори боварии онҳо бошанд, таъкид доштааст президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ дар нахустин ҷаласаи парлумони вакилони тоза интихоб гардида. хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҷир идома медиҳем. аввалин ҳолати сирояти коронавирус дар қирғизистон ошкор шуд. тибқи иттилои расонаҳои дохилӣ ва хориҷии қирғизистон дар ин кишвари осиёи марказӣ якбора дар 3 нафар нишонаҳои сирояти коронавирус муайян гардидааст. гуфта мешавад ки ҳар 3 шаҳрванде ки гирифтории коронавирус дар бадани онҳо мушоҳида шудааст аз Арабистони Саудӣ вориди қирғизистон шудаанд. дар ин бора рӯзи 18 март дар нишасти ситоди ҷумҳуриявии Қирғизистон оид ба пешгирӣ ва паҳншавии сирояти коронавирус дар Бишкек эълон гардидааст. ба гуфтаи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Қирғизистон Космокбек Чолпонбоев, ташхисҳои тиббии шаби 18 март дар бадани ин 3 нафар ки 12 март аз Арабистони Саудӣ баргаштанд ошкор шудааст. онҳо таҳти назорати табибон буданд. 16 март яке аз онҳоро ки сокини вилояти Сузак аст табларза фаро гирифтааст. таҳлилҳои саривақтии табибон муайян карданд ки ҳар 3 нафар ба коронавирус аллакай гирифтор шудаанд, гуфтааст вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Қирғизистон. имрӯз 18 март дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурияи Тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор гардид ки дар он аз пастравии нархи нафти ҷаҳонӣ, қурби рубли русӣ ва паҳншавии
پاندمیای کرونا و تاثیر منفی آن با اقتصادیات اکثر کشورها از جمله شریکان تجاری تاجیکستان سخن رفت. وزارت رشد اقتصاد و سودا امکانیت‌های نظررسی 3 ساله وطنی و تدبیرهای را برای تأمین جمهوری با محصولات وطنی در زیر خوف‌های بیرونی به اقتصادیات کشور اعلام کرده است. در این رابطه با تحولات امروزه جهانی نقشه عمل آید به پیشگیری و پس کردن تأثیر خطرهای احتمالی بیرونی به اقتصادیات ملی تهیه شده است که یک قطار چاره‌های دخل ناپذیر را در بر می‌گیرد. قید کرده شده است در گزارش این وزارت. با نقشه از جمله تدبیرها آید به تأمین ثبات ماکرواقتصادی، اجرای با صفت بودجت دولتی و استفاده ثمره‌بخش مبلغ‌های آن داخل می‌شوند. در نقشه ساختمان و با استفاده دادن سیاح‌های نوی صنعتی و کارخانه‌ها با جلب سرمایه دولتی و مستقیم، تدبیرها آید به استفاده ثمره‌بخش زمین، افزایش استحصال و ذخیره‌های نوع‌های اساسی محصولات مهم و تأمین بازار عضوخواری پیش بینی شده است. همچنین گفته می شود که مسئله افزایش استحصال محصولات خوراکواری و تامین فراوانی آن در بازارهای استعمالی اینچنین استواری نرخ‌ها تحت نظارت دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. ادامه خبرها. با دستگیری مالیوی اگنتی شویتساریا آید بر رشد و همکاری و دستگیری خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تاجیکستان تجهیزات شخصی محافظتی و موادهای اولیه طبی به مبلغ عمومی $50,000 به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تحویل داده شدند. کمک در دایره لایحه مشترک تحکیم اقتدار ملی جمهوری تاجیکستان در آمادگی و واکنش به پهن‌شوی بیماری نوی کرونا ویروس رسانیده شد. وزارت تندرستی تاجیکستان در پیشگیری و واکنش به پهن‌شوی احتمالی کرونا ویروس نقش مهم دارد. حکومت شویتساریا آماده است که تاجیکستان را در این سمت دستگیری کند. گفته است خانم والبور راس، رهبر آژانسی شویتساریا آید بر رشد و همکاری. طبق معلومات رسمی وزارت تندرستی تاجیکستان حالا در تاجیکستان یگان حالت تصدیق شده سرایت کرونا ویروس وجود ندارد. تعطیل بهاری در مکتب‌های روسیه امسال به جای یک هفته 3 هفته از 23 مارس تا 12 اپریل ادامه می‌یابند. در این باره روز 18 مارس وزیر معارف روسیه سرگئی کرافسوف در جلسه گروه کاری آید به دستگیری سیستم‌های منطقه‌ای معارف اعلان داشته است. تدبیرهای محدود سازنده از سبب پهن‌شوی کرونا ویروس جاری کرده می‌شود. همزمان مؤسسه‌های تحصیلات عالی باید توسط تعلیم فاصله‌ای به دانشجویان شرایط فراهم آورند که درس‌ها را فاصله‌ای انجام دهند. قبلا در منطقه هایی که حالت های کرونا ویروس اشکار شده بودند به مکتب ها حالت کرانتینی داده شدند. چون این نظام در مسکو از 14 مارس با فرمان رئیس شهر مسکو سرگئی سبیانین عملی می شود و بسیاری از دانشگاه های روسیه با توصیه وزارت معارف و علم به آموزش فاصله‌ای گذاشتند. طبق آخرین معلومات در روسیه 114 حالت گرفتاری کرونا ویروس معاین کرده شده است. اکثر حالت های این بیماری در مسکو به قید گرفته شده‌اند. موضوع دیگر، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو ضمن یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن جانبداری آمریکا را از ترکیه اعلان کرد و روسیه را در کشتار نظامیان ترک در سوریه عیبدار کرد. خبر می‌دهد رویترز. ما باوری داریم که روسیه در جریان عملیات نظامی در سوریه ده‌ها سرباز ترکیه را کشته است. ما ترکیه را همچون پیمان ناتو دستگیری می‌کنیم و برای خاتمه دادن به خشونت هم در ولایت ادلیب و هم در سوریه و در دیگر کشورها سعی می‌کنیم. گفته است کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو. اما مایک پامپئو مشخص نگفته است که کدام حادثه ها را در نظر دارد. طبق اطلاع رویترز تا حال ایالات متحده مستقیما مسکو را در دست داشتن در کشتار سربازان ترک عیبدار نکرده بود.
роҳбарони кишварҳои иттиҳодии аврупо рӯзи сешанбе бо пешниҳоди комиссияи аврупоӣ ба манъи 3 рӯза барои вуруди шаҳрвандони кишварҳои сеюм ба кишварҳои узви раводиди Шенген бо сабаби эпидемияи коронавирус розӣ шуданд. Дар ин бора сарвазири Олмон Ангела Меркел изҳор доштааст. Ба гуфтаи садри аъзами Олмон, аллакай маҳдудиятҳо ба ҳукми иҷро даромадааст. Вай таъкид кардааст ки ин тадбир низ ба шаҳрвандони Бритониёи Кабир ки ба наздикии иттиҳодии аврупоро тарк карданд дахл дорад. Далел дар бораи манъи вуруд ба кишварҳои узви раводиди Шенген як рӯз пеш аз ҷониби президенти Фаронса Эммануэл Макрон оварда шуда буд. Ангела Меркел гуфтааст ки кишварҳои иттиҳодии аврупо нисбат ба сайёҳони хориҷӣ ки ҳоло дар Аврупо мебошанд сиёсати муштарак таҳия мекунад то онҳо ба кишварҳояшон баргарданд. Минтақаи Шенген аксарияти кишварҳои иттиҳодии аврупоро инчунин Швейтсария, Норвегия, Исландия ва Лихтенштейнро дар бар мегирад. Байни ин кишварҳо чун қоида назорати сарҳад вуҷуд надорад, аммо як қатор давлатҳои Шенген баста шудани марзҳои худро аллакай эълон карданд. Созмони ҷаҳонии беҳдошт чанде пеш эълон кард ки Аврупо ба ҷои Чин ҳоло ба маркази асосии эпидемияи коронавирус табдил ёфтааст. Дар кишварҳои аврупоӣ даҳҳо ҳазор мубталоён ба қайд гирифта шуданд. خب سامیان عزیز، در آخر نشر خبری توجه نمایید به یک اعلان. شام جمعه 20 مارس ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو موجر بخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوقشناسان ساحه موجر دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود و باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن موضوع مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحد دولتی با رادیو موجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 865 151 0410 867 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 20 مارس ساعت 18 به وقت مسکو از استودیو مرکزی رادیو موجر پخش خواهد گشت. سامیان عزیز، نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما از استودیو مرکزی رادیو موجر شنیدید. سلامت باشید.